कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमादान मनुसरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द श्रीविग्रहाराधननितनाना शृंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तंश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो सात्वान् तृप्तान् हरिभक्त संगा चित्तैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाना श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाना प्रतीक्षणा साधनलोपासा वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द
विश्वनाथ साधन लोपासा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द निकुञ्ज जुन रति केलिसिथै जाजाली बिजुक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदासादति वल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द साक्षादरितेन समस्तशास्त्रै रुक्तस्तथा भावत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायां शुभां सत्सदाशास्ति सद्दां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द ध्यायां शुभां सत्सदाशास्ति सद्दां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 नमों विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Hare Haraya Namah Krishna Jadavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jayo Panchatattva 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 Jaya Panchatattva Jayo Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Pramanande, Hari Hari Bol.
जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्रीमान महा चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru Gauranga. All glories to Prabhupada. श्री राधा माधव की, पंचतत्व की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कानखालये, शीलटङ्कानखालये, इतो निसिंहा परत नरसिंहा, इतो नरसिंहा परत नरसिंहा, जत जत जामि तत नरसिंहा, जत जत
जत जत जामि तात नृसिंह जत जत बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नरसिंहमदे शरणं प्रपदे नरसिंहमदे शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भिंगा केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तब कर कमल भरे नखा अद्भुत सिंह भगवान दलिता केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे नर हरि जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भिंगा केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे हरि हरि बोल केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जय केशवधीता नर हरि भगवान जय जय केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जय केशवधीता नर हरि रूप जय जय केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशवधीता नर हरि रूप जय जगदीश सिंह भगवान जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नर हरि रूप
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জয় কেশব হরি বল, হরি বল। জয় নৃসিংহদে জয় নৃসিংহদে নৃসিংহদে জয় নৃসিংহদে জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল श्री नृसिंहदेव भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवत्ताय नमो नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवत्ताय नमो नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पद देवी सत्यवत्ताय नमो नमः जय तुलसी महारानी की निताई गौरी प्रेमानंदे हरि हरि नाम नाम नम तुलसी कृष्ण कृष्ण प्रिया श्री नाम नम ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी ब्रजे राधा उल्लासी कृष्ण प्रेयसी नाम नाम যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয় যে তোমার কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী তুমি কৃপা তুমি কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী তুমি কৃপা
তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম তুলসী মরয়ে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিয়বাস মরয়ে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে আমি নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি আমি নয় আমি নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি আমি নয় তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম তুলসী এই নিবেদন ধর সখীরানুগত কারো আহা এই নিবেদন ধর সখীরানুগত কারো সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসে তোমার সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসে তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম তুলসী কৃষ্ণ দাসে কর এই যেন মোদা হয় আহা দিন কৃষ্ণ দাসে কর এই যেন মোদা হয় শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে আরে শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসে তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নাম নম তুলসী জানি কানি চাপা পানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে তদে পানে প্রাণাসন্তে প্রদক্ষিণ পাদে পদে জানে কানে চাপা পানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে জানি পারি ব্রহ্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে কানি কানি চাপা পানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ
দক্ষিণ পদে পদে জানি। কানি চপা পানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি চ তানি তানি প্রণশন্তে প্রদক্ষিণ পদে পদে চপা পানি তানি তানি কানা কান্তে রাধাকৃষ্ণ পদে পদে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে তুলসী মহারানী জয় তুলসী মহারানী। জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জগৎ গুরু ছিল প্রভুপাদ জগৎ গুরু ছিল প্রভুপাদ। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। হরে কৃষ্ণ। সকলে তুলসী মালানে প্রণাম করুন। বৃন্দা ওই তুলসী দেব্যই প্রিয়া ওই কেশব চ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্তয়ে নমো। বৃন্দা ওই তুলসী দেব্যই প্রিয়া ওই কেশব চ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্তয়ে নমো নমো। বৃন্দা ওই তুলসী দেব্যই প্রিয়া ওই কেশব চ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্তয়ে নমো। তুলসী দেব প্রিয় কেশব
বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবতী নমো নমঃ। জয় ভক্তি দেবী কি, তুলসী মহারানী কি, হৃদয় গৌরী দেবানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। সকলে দয়া করে বসুন, যে দেখেন আছেন বসুন, কেউ উঠবেন না, বসে পড়ুন। আমাদের ঘোষণা পরে উঠবেন, সকলে বসুন দয়া করে, কেউ উঠবেন না। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Gauranga. 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 Everyone please sit down for the announcements, if you can, somehow. Харе Кришна. Объявление для русских преданных можно будет прослушать во дворике сразу после принесения поклона всем вайшнавам. Можно начинать пробираться к выходу уже сейчас. On behalf of ISKCON Mayapur, we'd like to welcome all the visiting guests, life members, and newly arrived devotees to Sridham Mayapur. Shri Mayapur Dham ki. So today is Gaur Purnima. Haribol. Gaur Purnima Maha Mahotsava ki. Yeah. So the schedule today is going to be a little different. The class this morning, Srimad Bhagavatam class, will start at 6:30 a.m. 6:30 a.m. That's in 1 hour, and it will be in the Bengali Pandal over behind or next to Govinda's restaurant. So the English class is in the Bengali Pandal at 6:30, 1 hour's time, and the classes, there'll be 3 speakers this morning. We'll start with His Holiness Bhakti Purushottama Swami, then His Holiness Jayapataka Swami, and then finally His Holiness Bhakti Dhira Damodar Maharaj. Haribo. So that's the English class, Bengali Pandal, 6:30 a.m. Then Darshan Arti will be at 8 a.m. So there are a few different considerations today. As you can see, we have a lot of security in place with all these barriers. So we're requesting all the devotees to please cooperate with the security men and these barriers, because it looks very bad if the pilgrims see the devotees just ignoring the barriers. They think they can do the same thing. So please respect the security arrangements that have been put in place. They're for everyone's safety. It's very dangerous in these situations. You can get stampedes and people can get crushed. So please be very careful. So this afternoon, there will be 3 abhisheks performed out in the park, in Prabhupada's park, in front of the Lotus building there. There will be 3 different stages set up for the abhishek. If you're standing here and looking that direction, the middle pandal, or the middle stage, is for the sannyasis and Srila Prabhupada disciples. The stage to the left of them is for the male donors, and the stage to the right is for the female donors. So please go to the appropriate place. The middle for Prabhupada disciples and sannyasis, on the left for all the male donors, and on the right for all the female donors. They can still get coupons today for that? Coupons are available for the Abhishek, as well as copper kalash, silver kalash, lamps, silver and golden shoes. And you can get your coupons for Abhishek, all of that at the festival booth at the back. So now I'm going to ask His Holiness Bhakti Purushottama Maharaj to address us about the donors. Hare Krishna. Jai Gaur Punya Festival ke. So first of all, I would like to welcome all devotees from different parts of the world to Siddha Mayapur for Gaur Punya Festival. So happy Gaur Punya to all of you. So now I will announce few devotees' names. Thus they have done great service for this Gaur Punya Festival to make it successful by sponsoring different events and prasadam, etc. And they have done it very sincerely, especially to receive blessings of all of you. So I'll announce their names, and at the end, all of us will chant the holy name, wishing or praying for their spiritual development.
So those names I will announce. If any of you are here, you have sponsored for today's different events, please come forward and stay close to us, and we have gifts for you. So today's Anukalpa Prasad for all visiting devotees and pilgrims also is sponsored by Krishna Dharma Das, Madhavi Manjari Devidasi. They want special blessings for their son Gaurangas. Today is his first birthday. Hari Bol. Then also Prasad sponsored for community devotees and brahmacharis and Srila Prabhupada disciples also. Prasanta Kumar Goswami and family. Hari Bol. And Srila Prabhupada disciples will take Prasad lotus root with His Holiness Jayapataka Maharaj. That has been sponsored by Rahul Karal from Damodar Desh. Then deity seva, different deity seva for today has been sponsored by different devotees. So Gaur Purnima Mahabhishek, Vedavit Krishnadas and Radheshwari Padmini Das from USA. Then Gaur Purnima Maharati, sponsored by Ekadeva Das and P.K. Durai Rajan. Hari Bol. Ekadev Prabhu is here. Somewhere he came last night. If you are here, please come. Deity garlands for today. Advaita Chandra Das and Sita Thakurani Devidasi. Deity garlands during festival, whole festival period. Nihal Singh, Sampat Kari. Hari Bol. Then today's deity outfit by Sukhi Jagannath Das. The dead deity dress by Manoram Das and family. Hari Bol. Manoram Das is present here. So I would like to special garland of the deities. Hari Bol. And also Chadar of Radha Madhava. Mahachadar. Hare Krishna. Rahul Karai here. Rahul Karal, please come forward. Then today night dress sponsored by Lakshman and Raghunandan Das. Hari Bol. Then one day deity seva by Vijay Singh and P.K. Daroy Rajan. Hari Bol. Now next I will announce a devotee family who has been doing great service since many years. Though he has gone back to Godhead, left his body, but through his wife and daughters, still this service is continuing. He has donated for 1 lakh rupees for Shantipur festival, 1 lakh rupees for MI, 1 lakh rupees for Shikshetra Parikrama, 1 lakh Ekachakra temple construction, 50,000 Mayapur Academy, 25,000 Gosala, 11,000 Jagannath temple, 45,000 Brahmachari feast prasadam. And they want please pray for them. And this is His Grace Vishnumurti Das, late His Grace Vishnumurti Das, and his wife Rohini Devidasi, and their daughter also Baraha Rupa Mataji, and they are doing great service. And we should pray for all of them. Baraha Rupa Mataji is here. She is here nearby. Huh? So Mataji can come and take your gift, please. So all these devotees are doing great service. We are very grateful for this nice service, which has enabled us to put this great festival so nice way, and we are very grateful to all of them. Hari Bol. So, and also I would like to express my gratitude for devotees of Damodar Desh, that every year very big amount of donation for different purposes, for feast, for parikrama, for school. They are sponsoring different festivities here. So we are very grateful to that. So at the end I request all of you sincerely pray to their Lordship Sri Radha Madhav Ashtasakhi Panchotto Bhagavan Nrsingadev Prahlad Maharaj for their spiritual upliftment, and so that they get more devotion unto the Lord. Raising your hand.
Please chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Though you have got so much sponsorship, but still opportunity is there for you to serve also. If you want to sponsor anything or you want to do Abhishek today, you can give a donation at your festival booth in this way.